Ya estáis, Rica. Sí, hola, buenas noches. Good evening. We are here from Gendai Reiki Ho Association of Madrid. Estamos aquí de Asociación Gendai Reiki Ho Madrid. Estamos aquí, pues yo, Rika Saruhashi, y María José Sánchez. Por favor, levanta la mano. María José Sánchez, que me va a ayudar hoy, esta noche. Y María José Fortea, nuestra presidenta, que ayer ya salió. Por favor, saluda. Y Patricia, que es secretaria de la asociación. I am Rika Saruhashi, and I have here my friend María José Sánchez. Yeah. And also Maria Jose Fortea, she's the president of the association, and Patricia is a secretary of the association. Yes. So we start presenting ourselves, but I ask Maria Jose to present herself because she is here to support me today. So please, Maria Jose. Voy a pedir a María José Sánchez que se presente porque ella va a estar de apoyo esta noche. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre, como ha dicho Rika, es María José Sánchez. Soy alumna de Rika y pertenezco también a la Asociación de Gendai Reiki Ho Madrid y también formo parte del comité organizador del evento Delegado de Mikao Usui Japón 2023. Estoy muy agradecida de participar con Rika en este segundo día dentro del camino de 21 días hacia el Anshin Ritsumei durante todo este mes de marzo. Good evening, my name is Maria Jose, I'm a student of Rika. I belong to the Gendai Reiki Ho Madrid Association and I'm part of the organizing committee of the Mikao Usui Japan 2023 Legacy event. I'm very grateful to participate with Rika in this second day of the 20-day path to Anshin Ritsumei during the month of March. Thank you. Gracias, María José. Thank you, María José. Today I'd like to talk a little bit about Anshin Ritsumei because you are seeing the title 21 days toward Anshin Ritsumei, but maybe many of you don't know what is Anshin Ritsumei. Hoy voy a hablar sobre Anshin Ritsumei porque el título de este evento es 21 días hacia el Anshin Ritsumei, pero quizás muchos de vosotros no sabéis qué es el Anshin Ritsumei. Así que voy a compartir PowerPoint. So I'm going to share PowerPoint. I will explain you briefly what is Anshin Ritsumei. Así puedo explicar brevemente qué es Anshin Ritsumei. No me deja. A ver si con esto. ¿Estás viendo algo, María José? ¿Está bien? Todavía no. ¿No? Ajá. Se está conectando. Está conectando, vale. ¿Ya o no? Ya está. Ya está, gracias. Muy bien. So let's start with the term Anshin Ritsumei. It's written in Japanese, and also the pronunciation is Anshin Ritsumei. What is it? Something very important for Usui Reiki or Usui Reiki Ryoho. It's written here. Es algo muy importante para Usui Reiki Ryoho. Perdón, aquí está escrito en letras y diagramas chinas en japonés y luego Anshin Ritsumei transcrito así. Es algo muy importante, tal como pone aquí, fin último del Reiki o Usui Reiki Ryoho.
It's something very important, essential, because it's the ultimate goal of Reiki, or Usui Reiki Ryoho. Actually, Usui Reiki Ryoho is the complete name, denomination of this method. Pues en realidad, Usui Reiki Ryoho es la denominación completa de este método. So this is Mount Fuji, it's not Mount Kurama. Este es Monte Fuji, no Monte Kurama, but it's also a very, how do you say, it's a very sacred mountain, no? In Japan. It's the most sacred mountain in Japan. So este es Monte Fuji, no Monte Kurama, pero este es el monte más sagrado de Japón. So we say within Usui Reiki Ryoho, in the top of Reiki Mountain, because we start from here, of the foot of the mountain, and we go up in the mountain, and where we want to get is here to the top, and in the top is Anshin Ritsumei, it's the ultimate goal. So comenzamos desde a pie de montaña y vamos caminando en camino Reiki y llegamos a la cima, y en la cima está Anshin Ritsumei. So me estaréis diciendo qué es eso. So you are saying maybe, what is that then? So let's skip some slides and we will go to here. Here is the definition. And don't worry, because I will share this slides in the same page you are in now. Usui Reiki 2022, it will be shared so you can read it. How do you say this? No os preocupéis, esta diapositiva luego os voy a compartir con vosotros a través de esta página, Usui Reiki 2022. Entonces está aquí la definición, so you can read here. I don't know if you can read quickly the definition. I will read in English first. We start with the word Anshin. No, Anshin is this. According to the definition in major Japanese dictionaries, Anshin is a Buddhist term that expresses the ultimate state of calm, in which our heart is always calm and is filled with peace. That is, no matter what happens, we are at calm, or we are at calm. Yes, sorry. Ritsumei. Now we go to Ritsumei, and Ritsumei is a term that originates from Confucianism and means to fulfill a true mission that is bestowed by the universe. So, entonces, según la definición de los principales diccionarios japoneses, el Anshin es un término budista que expresa el estado máximo de calma en el que nuestro corazón siempre está tranquilo y está lleno de paz. Es decir, pase lo que pase, estamos en calma. Sorry, I repeated here calm so many times, sorry. But here in Spanish, it's okay. And Ritsumei is this, es un término que tiene su origen en el confucianismo y significa culminar nuestra verdadera misión que es otorgada por el universo. So that means it's the combination of Anshin and Ritsumei, and it's pronounced Anshin Ritsumei. So es la combinación de estos dos términos. Uno viene de budista, otro de confucianismo, y se pronuncia juntos Anshin Ritsumei, y implica estos dos aspectos descritos aquí. So it implies these two aspects that are explained or described here. So please read this, how do you say, slowly, with attention, when we share this with you later. So if you have interest, but it's something very important. Usui Sensei went to Mount Kurama to, how do you say, to do his fast, and also very
severe spiritual training to attain the highest state of Anshin Ritsumei. So, si os interesa, leéis lo que compartiremos en esta página, que va a estar todo esto, así leéis tranquilamente y despacio, porque pues Anshin Ritsumei es algo pues, más importante dentro de Usui Reiki Ryoho, porque Usui Sensei subió a Montegrama para ayunar y realizar prácticas espirituales pues severos o duros para lograr el máximo estado de Anshin Ritsumei. Entonces, well, it also said that Anshin Ritsumei was originally the term of Confucianism, that is the Chinese ancient teachings that is very, very integrated in Japanese society, pues to nowadays too. However, it began to be used in Zen, that is Buddhism. Also, it's passed through China, but it is from India, but it passed through China and got to Japan later became generalized, no? Especially Buddhism Zen, because maybe for that reason, Usui Sensei was influenced by this kind of, how do you say, a thought, no, of Anshin Ritsumei, because he practiced Zazen during 3 years very intensively before he ran into Mount Rama. Se dice también que Anshin Ritsumei fue originalmente el término de confucianismo. Sí, comienza siendo confucianismo, que es una enseñanza antigua de China, y luego comenzaron a usarlo en el budismo zen. También budismo es hindú, pero pasó por China y llegó a Japón, es decir, de confucianismo a budismo. Confucianismo es algo muy, muy integrado hasta hoy en día en la sociedad japonesa, en nosotros, en el pueblo japonés. El budismo zen, porque debe ser por eso también Mikao Usui tuvo mucha influencia digamos, recibió mucha influencia de este término que era típicamente budismo, del budismo zen, que él estudió durante 3 años intensamente, antes de subir a Monte Grama. So I'm not going to read all this because it's too much, sorry, that, but please, if you have interest, later, maybe tomorrow, you can see all this shared in the Facebook page. So, no voy a leer todo esto porque seguramente mañana ya compartirme todo, pues mucho material a leer. The only thing that I want to say to conclude about Anshin Ritsumei is, of course, it's the ultimate goal of Usui Reiki Ryoho, and of course it was the ultimate goal for Usui Sensei, and he reached that highest state of Anshin Ritsumei after 21 days in Mount Grama. Este es pues, fin último de Usui Reiki Ryoho, y fue también fin último para Usui Sensei, y tras 21 días en Monte Grama, Usui Sensei llegó a máximo estado de Anshin Ritsumei. So Usui Sensei got to the maximum state of Anshin Ritsumei, but in Usui Reiki Ryoho, they are not teaching us to get to the same level of, how to say, Anshin Ritsumei as Usui Sensei. That is almost impossible for most of the human beings. No? Very few people in the history of humanity got to this maximum state like Usui Sensei. The only thing we have to do is to gain in this kind of state,
each day, each month, each year, no? Gradually, and integrate, no? This stable in a state of peace and fulfill in what we have come to do in this life. So it's not that we have to get to the highest or maximum state of Anshin Ritsumei. So, entonces, en el Usui Reiki Ryoho no nos exige, no nos enseñan que debemos de alcanzar siempre el máximo estado de Anshin Ritsumei al que llegó Usui Sensei, pues, porque es imposible, casi imposible. Solo unos cuantos seres humanos a lo largo de la historia de humanidad llegaron a un estado así. Solamente pues nos enseña, ¿no? Que tenemos que integrar cada vez más el estado interior estable de paz y culminar en lo que hemos venido a hacer en esta vida. Sí, eso es la clave para la felicidad. Eso es la conclusión de Usui Sensei. So that is the key to the happiness. So true happiness, no? Felicidad, ¿verdad? That is the conclusion of Usui Sensei, and he wanted to transmit that to the humanity. That is his legacy, no? So I think I conclude here. There are so many things that we have to talk about this, but I will conclude here. So ya concluyo aquí. Hay muchas cosas dentro de esto que se puede hablar, pero ya hoy, para esta noche, concluimos. Gracias por vuestra atención. Thank you for your attention. Entonces, vamos a hacer la oración por la paz universal. Pues hemos estado haciéndolo ya más de 2 años en muchas ocasiones, y ahora otra vez retomamos con constancia, continuidad. And so we will now start with, we will end with the prayer for universal peace. We have been doing this for 2 years constantly, but now we will, how do you say, we start to practice this even more constantly for the circumstances we are living, ¿no? Por circunstancias que estamos viviendo. So María José will start in Spanish, and I will follow her in English. Entonces, María José, por favor. Bueno, oración por la paz universal. Por la oración por la paz universal, enviamos la vibración de amor y armonía a todo el universo y conectamos con los practicantes de Reiki de todo el mundo a través del círculo de luz. Así, nos volvemos uno con la conciencia del gran universo para sanar y alcanzar un elevado despertar. A prayer for universal peace. We offer a prayer for universal peace. This is a prayer for the realization of the goal of Usui Reiki Ryoho, which are personal happiness, shared happiness with others, world peace, and happiness of humanity. This prayer has been offered by Reiki practitioners worldwide. By joining this network of light, you are also be healed when you are not well. Puedes estar sentado o de pie. Relajamos todo el cuerpo, estiramos el cuello y la parte inferior de la espalda. Cierra o entrecierra los ojos. Imagina la energía fluyendo hacia el centro de la tierra, desde tus pies si estás de pie o desde tu columna si estás sentado. Ahora estás conectado con el centro de la tierra. You can either sit or stand. Relax your entire body and stretch out your neck and lower back. Close your eyes. Imagine the energy flowing towards the center of the earth, from your feet if you are standing, or from your spine if you are seated. Now your center is connected by energy to the center of the earth. Levanta los brazos sobre la cabeza para conectarte con el Reiki. La energía Reiki es una vibración de amor y armonía que fluye por el universo.
Raise your hands over your head to connect with Reiki. Reiki energy is the wave of love and harmony. Sintiendo la luz vibrante, baja los brazos lentamente y ponte en gaso con las manos a la altura del pecho. Feeling the waves of light, lower your arms slowly and do gasho in front of your chest. Cierra los ojos. Concéntrate en la presencia de la alta dimensión. Ahora ofrece una oración por la paz mundial. Feeling the wave of light, lower your arms slowly and do gasho in front of your chest. Focus on the presence of higher dimension. Now let us offer prayer for universal peace. Al gran universo, a la gran fuerza de vida y a los guías de luz que sostienen y guían a los practicantes de Reiki. Que la luz del Reiki traiga paz al universo. Que todos los seres vivos sean completamente felices. Que nuestras mentes y nuestro entorno estén llenos de serenidad y armonía. To the great universe, the great life force, and the guides of light that support and breathe Reiki practitioners. Let the light of Reiki bring peace to the entire universe. Let all living creatures be full of happiness. May our environment and the mind of each human being be full of serenity and harmony. Separa las manos comenzando por el dedo meñique, elévalas lentamente y forma el mudra del sol a la altura de la frente. Si quieres, puedes separar las manos para agrandar el mudra del sol. While opening your palms, starting from your little fingers, raise your hands slowly and form the sign of the sun in front of your forehead. The sign of the sun is a triangle formed with the tip of each thumb touching and the tip of the index fingers touching as well. If you like, you can spread your hands to enlarge the sign of the sun. A través de este mudra, dirige la luz del Reiki irradiando desde el centro de la frente hacia toda la existencia. Expande toda la vibración resonante. Through the sign of the sun, direct the light of Reiki emanating from the middle of the forehead towards all existence and spread the resonating waves. Lentamente haz gaso en agradecimiento. Slowly bring your palms together in gasho and finish showing gratitude. Muchas gracias. Thank you very much. So we will continue until the last day. So we finish for tonight. Thank you very much. Gracias por haber estado con nosotros. Seguiremos hasta
último día, que sería 21 días. Muchas gracias. Gracias. Mañana contaremos con Angélica Mayen desde México. Buenas noches a todos. Buenas noches. Good night.